Guys, grabe guys. So, there's a lot of fruits here. So, apa nga? Jenis tamis pila disini. Itu sare. Jai lang Miss Pila. Pang ngayon mabigano. Ngayon. No? It's really good. Bagapit nag-summer. Samok prutas. Bye. Manguha namin. Diba? Ang kaon ako. Sutay ko ha. Madako oh. Pero, I'm going to try to eat this. Ooh! Oh my God. Madaot na magod ni. Yun lang. Ito na yung nakuha namin. 2 kinds of fruits. Di ba? Binigyan kami. Malalaki pa naman.